أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو بني ألو تعالى الصنا أمين أبرو لهلالكا أني كبرو يكا kibaroyami ni an ka ciden sallallahu alaihi wasallam ana janyo silamaya kunfolo la o tɛmɛna a kɔlɔlɔ ni a tɔɔrɔya la. On doit tous se poser cette question. Au début, c'était très difficile. Est-ce que le prophète pouvait rester sallallahu alaihi wasallam chez lui à la maison pour regrouper? Non. Est-ce que kira silamaya kunfolo fait? Est-ce que atumese ka silamaw lakafo a ka so kɔnɔ wa? Non. Est-ce que silamaya kunfɔlɔ fɛ silamaw tun bɛ se lakafo la Abubakar Sidiki ka so kɔnɔ wa? Non. Est-ce que silamaya kunfɔlɔ fɛ silamaw tun bɛ se excusez silamaw tun bɛ se lakafo la Usmana ka so kɔnɔ wa? Non. Silamaya ye étape belebele fila kɛ. Étape fɔlɔ o le ye ka diina lase dogo la. An bɛ nin étape le la diina bɛna lase dogo la. Mais yala o diina bɛ lase dogo la cogo di? Maaw bɛ wele ka na Ala ma cogo di? A bɛ kɛ dogo la cogo di? A bɛ kɛ gundo la cogo di? An tɛna lɔra silaba kan ka maaw wele aw ye na don silamɛya la fo ka don mɔgɔw kan dɔɔni dɔɔni dogo bolo ma ka se silamɛya kofɔla o ye ka maaw wele ka na silamɛya ma. Nin ye étape ye silama bɛɛ la kafoni kan k'i hakili lajigin étape min na. Silamaw tun man ca a lon Maka kɔnɔ. Silamɛya tun ma caya fɔlɔ dugukolo kɔ kan. Maa minnu donna silamɛya la a maaw bɛ compter, a maaw dan dɔnnen don. Mais yala o ninnu bɛ kɛ cogo di ka bɔ ni silamɛya ye? Ninnu cɛ ma dɔw ka dusu ta londo ka na alikaba la k'o bɛna ka na Ala bato. Ninnu cɛ ma dɔw ka dusu ta londo k'o bɛna Alahu Taala bato alikaba dakɔrɔ. C'était de mal connaître les mécréants. Kafuru ye tɔɔrɔyalaw kan lon. Kafuru ye jangata lajigi kan o lon. Ah non, fo ka silamɛya to dogo la le. Juguya fanga warala. An bɛ bon ɲuman ɲini ka do ye. An bɛ taa an yɛrɛ dogo yɔrɔ ɲuman ka weleli kɛ dogo la. C'est quelle maison le prophète doit choisir? Ale kɔni ka so kɔnɔla tɛ o. L'idéal c'est pas chez lui, non. Ale kɔni ka so kɔnɔla tɛ. Parce que on sait qu'il est le prophète. Et si c'est l'endroit, si c'est celui qui est un endroit où il doit regrouper les gens, ala la tɔɔrɔya bɛna wara silamaw kan. Donc miiriya ɲuman tun tɛ k'a fɔ ko ka Alakira ka so kɔnɔla kɛ silamaw ka réunion kɛyɔrɔ ye, silamaw ka weleli kɛyɔrɔ ye, silamaw ka base ye, silamaw yɛrɛ ka sabatiyɔrɔ ye. Non, Alakira ka so kɔnɔla tun tɛ. Non, non, non. O yɛrɛ non, subhanallah. Est-ce que Abubakar ta yɛrɛ tun man ɲi wa? Ayi. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Abubakar ye kira tericɛ de ye sallallahu alaihi wasallam. A fana silamɛya la. Abubakar fana denmisɛnnin tɛ Maka kɔnɔ maa min don Ala la lɔyɔrɔba b'a la. Hali n'a sɔrɔ si ma janfa, hali n'a sɔrɔ si bɛ san 38 la, mais jɔyɔrɔba bɛ Abubakar la, se b'a ye, ladiriya fana b'a la. Maintenant ko bɛ ten. C'est quel endroit? Yɔrɔ jumɛn de ka ɲi an silamɛw ma n'an bɛ se nana ye dogo bolo ma? Su fɛ ni maaw lala, su fɛ ni maaw dala u ka so kɔnɔ. Imagine. C'est quel endroit nous devons choisir? C'est quel endroit que le prophète doit choisir? Ni waati la Maka kɔnɔ, kabila belebele fila tun bɛ yen. Ni kabila fila, bɛnbaliya dɔ tun bɛ sinaya, bɛɛ bɛ sinaya lɔ, sinaya dɔ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ fɔ kabila min ma ko Banu Makhzum ani Banu Hashim. Kabila min ye Banu Hashim ye, Alakira du ka kabila le bɔ ye sallallahu. Alakira bɛ bɔ yɔrɔ min o le ye Banu Hashim ye. Banu Makhzum Alakira jugu ka kabila lo. Abu Jahali bɛ bɔ le la. Walid ibn Mughira bɛ bɔ le la.
Walid ibn Mughira donc Khalid ibn Walid ou Bebebo Kabila là. Il y avait ces deux grandes tribus à la Mecque. Tribu de Banu Hashim et tribu de Banu Makhzoum. Tribu de Banu Hashim, ça c'est tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Banu Makhzoum, lui est Abu Jahlilou ka Kabila oli. Donc il y avait ce Sinaya yere le tout monde nyonche. Mais ala kerabina dogomi, amena slamaya ka dogolami, idéo le kakan ka di solution me soro chodi. C'est où on doit se cacher. Hakil nanta obe farla nyonka. Miria obe farla nyonka. O bena kasoro funankeni de la slamayala. Il y avait un jeune qui avait embrassé l'islam grâce à qui? Grâce à Abu Bakr Siddiq. Funankeni do demsen do fanan de la slamayala ni wati la Abu Bakr sababula. O demsen jonye. Abe fot demsen bima ko al-Arqam. Na toye ko Abdou Manaf. A toye rere. He demsa min dola slamayala ni demsa ni yere be bo kabila jumana ale be bo ala kera jugu ka kabila le la mi Banu Makhzoum kawi, c'est-à-dire ce dernier là, ce jeune homme qui a embrassé l'islam, il venait de même tribu que Abu Jahl. Monsieur Diané a interdit non volo parce que be kanga kuma nyangmi amma ne funa kenin dola slamayala ale fana be bo kabila mina kera juguba mi maka kono kabila do. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Amena yoroj ma choisi Aboubakar teo Ousmane kay sokono la teo mais sokono la dumane kakan ka choisi ambolo. L'idée est venue, c'est de choisir la maison de un disciple qui vient de cette tribu là. Anjugu dola kelen den dola slamayala ni antala dogo olu do den fei. Est-ce qu'on va pas s'exposer? Kabila dobe on ka dina mandoi kira yera bola kabila mina ni kabila tebena olu ka kabila den dole dola slamayala funankeni Shibe 100 ans ani woro. Il avait 16 ans. 16 ans. Fanya yoro le nyini. Ka woleli ke gundola, ka woleli ke dogola. Parce que étape flabe, woleli ke la kenema, o watu nana kurana aya do jigininko. Mais woleli folo ninkela dogola le. Woleli be ke dogola. Ne me ke sekere de la. Mo be wole kana slama la dogobolo lema. Abe fo mo yena dondoni atefo kenema. Étape folo nincho obeket dogole la kadaka jugu be fambe fe. Ala ka sallallahu alayhi wa sallam abena bomi swazi ni yorola. Abena hakilina tanyuma mendi ole ye ni funa keni miye 100 ani woro anya ni funa keni 100 ani woro ka sokono la taka ke anslama ka doyore subhanallah. Oui, Abu Bakr Siddiq, il a fait beaucoup pour cette religion. Donc, Al-Arqam, la maison de Al-Arqam, c'est cette maison maintenant qui sera choisie maintenant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oubliez pas aussi que Al-Arqam, il vient de ces grandes tribus-là qui sont les ennemis farouches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Slamayani mana sumaya bunda kono de. Slamayani nana kalaya yere le bunda kono. Maintenant, Mouna ala karabina ni bonne choisi ka ke slama ou ka dogo yoro e ka ke dina la se yoro dogo la a folo ye mounye demsen de le ka bon choisi la maoute demsen min jati. On peut pas imaginer que Mohamed et son groupe peuvent venir se refuser ce petit là. Hakilite son ama. La première cause folo qu'elle a dit demsen santani woro min dola slamayala na be fama ko Al-Arqam na toy Abdul Manaf o ka sokono la hakilima shite miri ka fo ko slama u benana kanana sokono la dola mi Banu Makhzoum kaw denye Banu Makhzoum kaw ni Banu Hashim kaw bembalia bon nyonje. Donc o lu fait hakilite se sonama o ya ka foloy a kaflana
nin bon yɛrɛ fana tun ye bon majigininba ye bon lɔnniba tun tɛ a tun bɛ sɔfa fanfɛla la misiri kote dɔw fanfɛla la hakili tun tɛ se sɔnna ɲasi ma muhamadu jugu sala sallam a jugu minnu bɛ yen ni kabila belebelew lo n'a bɛ fɔ o ma ko banu makhzumi denmisɛn min bɔla olu la k'a don silamɛya la e bɛ se cogo di ka na dogo i jugu ka so kɔnɔ donc hakili tun tɛ se sɔnna nin ma. Ce sont les détails, les petits détails que cette religion, que les musulmans, toi et moi, an mako b'a la k'a faamu kosɛbɛ. An kana to an ka diina nin na ten k'an ta kɛ seli ni sundo ye. An mako fana bɛ faamuyali la an ka diina la. An ka diina tɛmɛna sila minnu kan, an ka diina tɛmɛna étape minnu la. Ka d'a kan ninnu sugu n'an ma ɲininkali kɛ an tɛ n'a lɔn na. Silamɛw, nin so choisi la. Arkamu ka so choisi là. Est-ce que la maison elle était grande? Est-ce que ni so tun ka bon? Est-ce que ni bon tun ka bon? Là. Imaginons. Regarde un peu ton salon. Regardons un peu le salon aujourd'hui que nous avons. Moi je suis sûr et certain. Aujourd'hui, en cas salon. Allah wa sani tumeni nous ka salon. Surtout, à la karatena bombelebele choisi là. Maaw bɛ yɔrɔ min makaba a bon ye ko kabakokoba ye maaw ɲɛna k'a ni silamɛw bɛna taa dogo ye non 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 kira bɛ yɔrɔ le choisi yɔrɔ min majiginin bɛ kira bɛ yɔrɔ le choisi ɲaw bɛ gban yɔrɔ minnu kunna adamaden miiriya b'a fɔ ko ala la muhamadu tɛ sɔn ɲasi ma n'a jɛɲɔgɔn ye na kana to bon na subhanallah donc kira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw a n'a jɛɲɔgɔn minnu kɔnna ka don silamɛya la. Ils étaient au nombre de combien, subhanallah? Ou m'ont donné le tume. Silamaya kun folo fe. Na dialiye arabu ba fo ko fi fajr l'islam. Ko silamaya fajri fe. Au Coran dit silamaya damna wati. On n'était même pas nombreux. An yere tout mancha. Donc faut ka yoro le nyini. Yoro mi na be fo yoro mi mako an make yoro. An yere ka markazu. Silamaya to la bon le kono. L'éric mane maobe na bon kono subhanallah. Obe nyon la ka fo nin so kono wati minula. Ni makaka ubo ka suno la wati mi. Ni makaka unyina ni meni yoro sla ko wati mi. Ni makaka uka korosite laburi o kan wati mi. Ala kara ni sahaba uka nyanama ya folo min traverse islam ya kun folo lo leiti. Même le prophète en question, subhanallah, n'a pas bokana ni yorola abena dogo lema. Imaginons quelqu'un qui sort comme ça. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Si les regards ne sont pas braqués sur moi, n'a sur maute kaka mafle. Atigi betama doni dogola. Aba kini bolo la jeka bolo mara la je ni nyau keni te kafle. Donc ala kara tumena ni sokono sojuma na be fama ko darul arqam. Abena siki ma folo minu do la silamɛya la abolu wajibi abolu ladi abolu kawadi abolu kala abe limaniya kofo ye abe ala kelenya kofo ye kada kan o wati la tawhidu le tume kan ka kofo silamaw antola ni ndogo boloma ame alahu taala ka latanga kono ame alahu taala ka sutara kono kira ani silama minu limaniya la ni ya watu laje abubakar alhamdulillah niya watu laje Usmana alhamdulillah niya watu laje Aliu alhamdulillah niya watu laje Saadi bin Abi Waqqas alhamdulillah niya watu laje nonu silamaw caman tun bɛ yen o tun ma don silamɛya la fɔlɔ silamaw ja ko bɛɛ n'a dan bɛ ko bɛɛ la an silamaw bɛna bɔ nin bon kɔnɔ ɲɛ jumɛn ma an silamaw kumakan bɛna mɛn ɲɛ jumɛn ma an silamaw bɛna sabati maka cogo jumɛn ka bɔ dogobolo ma nin waati maa minnu donna silamɛya la maa minnu farala kira kan an bɛɛ la kafoni n'i ye an jate an tun bɛ se mɔgɔ 30 ani kɔ la subhanallah une trentaine de personnes c'est Diané mais jusqu'à là dans cette maison là l'islam était dans la main d'une trentaine de personnes silamɛya tun bɛ maa 30 ni kɔ de bolo n'a yɛrɛ diyala an ye an b'a fɔ ko maa 30 ni 9 n'a diyala an ye an b'a fɔ ko maa 30 ni 9
Hamza yɛrɛ donla silamɛya la ka an to bon le kɔnɔ mais an bɛna bɔ nin bon kɔnɔ cogo di quand est-ce waati jumɛn ni an bɔtɔ nin bon kɔnɔ c'est une question qui est très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que cette mission elle est tellement lourde, et cette mission ne doit pas rester dans cette maison seulement. Allah Ta'ala in chini chila minyeni chila mangante kato boni kono yadro. Amma ko be jona, amma ko be chefarula. Chefare minu be se amma demena ni fangaye. Kase bola maka ka ansawuna kan fo maka kase Allah Ta'ala to korota la maka. Slamaw ala kara sallallahu alaihi wasallam ay Allah Ta'ala dali. Chefari bele flat me maka. Nin chefaru tun lonime. A chefari beto ko Umar, kelen to ko Amr, kelen to ko Umar. Ala karabina Allah Ta'ala dali. Allah اللهم أعز الإسلام بأحد عمرين على ميدالي فانغدي أنسلموما ni Umaru tɔgɔ fila nin dɔ la kelen ye kafiri cɛ belebele fila nin ni bɛ se ka nin fila dɔ la kelen dusukun touché ka dusukun nɔgɔya silamɛya la doli la an silamɛw bɛ maa 30 nin kɔ 30 seulement dans cette maison de Al-Arqam. On veut sortir an bɛ fɛ ka bɔ kɛnɛma an bɛ fɛ ka bɔ ni diinɛ ye kɛnɛma diinɛ nin fɔ a ye kɛ kɛnɛma ko de ye bɔnkɔnɔ ko tɛ tuɲa lo silamɛya bɛ fɔ dogo la tunyale a waati la silamɛya bɛ dogo bonda kɔnɔ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Allah Ta'ala bolo ala m'o kɛ la an faw ni an baw an bɛna an tulo majɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ nana duwawu kɛla an bɛ nin funankɛni ka so kɔnɔ an funankɛni min il avait 16 ans n bɛ segin a kan nin funankɛni avait 16 ans a san 16 le tun bɛ imaginons anw ka waati la bi ko anw bɛna an yɛrɛ kun kalifa denmisɛn dɔ ka so kɔnɔ denmisɛn min n'a bɛ san 16 la ni jamana kɔnɔdenw tɛ fɛ ka anw ka bato kɛcogo ye imaginons denmisɛn sugu jumɛn de tun ye ninnu ye denmisɛnw est ce que o bɛ so yɛrɛ la wa est ce que o barotɔ o tɛ se k'a fɔ ko ala la ko maa dɔw dɔgɔnin bɛ ne ka so kɔnɔ mais limaniya min tun bɛ ninnu la a waati a limaniya fanga tun ka bon limaniya nin yɛrɛ nɔfɛ ninnu tun pɛrɛnnen bɛ ko bɛɛ la o y'o nidi o y'o ka funankɛniya feere Alahu Ta'ala ma o tola laadiriya kɔ o tola diina kɔ o tola Alahu Ta'ala kɔ ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a ye Alahu Ta'ala dali ala fanga di anw ma anw ka diina nin kɔrɔta anw ka diina nin bɔ dogo la anw ka diina nin cɛfariw ɲɛsin anw ma anw ka diina nin sɛmɛn don anw ka diina nin sabati bi ahadi umarayni ni nin kafiri cɛ belebele fila dɔ la kelen ye maa min fila bɛ tɔgɔ ye Umar a fɔlɔ tun ye Umar ibn al-Khattab ye a filanan tun ye Amru ye min ye Abu Jahali kuma la surunya bolo ma an faw ni an baw Alahu Ta'ala ye duwawu jaabi kira ka duwawu seliman jaabi la Umaru tɔgɔ jɔ ma o de kɛla Umar ibn al-Khattab ye komi bɛɛ b'a kisa kalama ɲami Umaru bɛ na don min ka na ala kɛra sɔrɔ Darul Arqam na bɛɛ b'a dɔn histoire min tɛmɛna Umaru n'a dɔgɔmuso n'a cɛcɛ min kɛla sababu ye ni ala kɛra ka duwawu nana Umaru ma fo kɛra Umaru ko ka Darul Arqam ko ka kira bɛ yɔrɔ min na ko ka yɛrɛ k'a la o yɛrɛ tun b'a la bɛ yɔrɔ min ko maa dɔgɔmuso n'a cɛ olu silamɛya la ani maa dɔ tun bɛ to ka na olu karan Umaru fana waati min n'a sela dɔgɔmuso ka so kɔnɔ n'a tulo donna a la k'a fɔ k'a dɔgɔmuso donna silamɛya la o y'a ta histoire ye an mako bɛ mun na o la Umaru tala o bɛ taa ni Umaru ye ala kɛra bara sallallahu alaihi wa sallam a se min kɛra Arkamu ka da la kɛra ni sahabaw dogoni bɛ bɔ min na a ye da kɔkɔ a ye min kɛra k'a fɔ ko Umaru lo maaw panikela silanyaw nana Umaru le bɛ nana anw ka Arkamu ka so kɔnɔ yan a ye nin yan lɔn cogo di kuma la surunya bolo ma da yɛlɛla Umaru nana ka kɔli ma Umaru ko mana kɛlɛkɛyɔrɔ ne fana nana le kana ashhadu an la ilaha illallah Umaru bɛ dolo min silamɛya la kana anw sɔrɔ nin bon kɔnɔ Arkamu ka so kɔnɔ dogo bonda kɔnɔ Umaru le kɛla maa 40 ye 41 personnes
an dafa min kɛla mɔgɔ 40 na Umaru do min kɛla an dafa la mɔgɔ 40 na Umaru de ko ayi an tɛ se tunya tola an bolo ka to bon kɔnɔ ka silamɛya kɛ bon kɔnɔ ko ayi o tɛ bɛn silamɛya bɛ bɔ kɛnɛma de la hawla wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd Umaru dola kana an dafa ma 40 a fana kodi ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam a donin ko silamɛya la kana an sɔrɔ ni so kɔnɔ Umaru ko ayi silamɛya ale tɛ bongono ko ye tunya diina lo hɛrɛ diina lo sabati diina lo tunya diina do galon diina tɛ wuya diina tɛ fo tunya diina Muhammadu tunya bɛ de bolo aw yi kɛlɛ Makaya mais ne nya bara tunya ye bi aw ni bona sigili mankan diina nin tɛ bongono ko ye Umaru bɛ taa yɛrɛ déclarer nin lon a bɛ taa yɛrɛ déclarer komi tɔw b'o ta kɛla dogo la ale yɛrɛ sigira ka borifɛn kan sa Maka kɔnɔ telegban na a sela Maka kafiri ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka soda la alo ale Umaru ta tɛ dogo ye ale yɛrɛ dola ni silamɛya diina la a diyala mɔgɔ ye wa a ma diya mɔgɔ ye wa mɔgɔ sɔnna wa mɔgɔ ma sɔn wa mɔgɔ t'ale Umaru ka choix kɛla ale Umaru de sɔnna ka tugu Muhammadu kɔ sallallahu alaihi wasallam ha silamɛw an mako tun bɛ cɛfarin sugu minnu la Maka nin waati ɲɔgɔn la a do y'a kunna bɔ min fana kumakan bɛ labato o cɛ ma influence bɛ min na ni a kumakanw fana tunya na tolon tɛ kɛ a fana na cɛfarin do kira ya duwawu jaabi la Allahumma a'izza al-islam bi ahadi umarayn Umaru bɛ bɔ a bɛna anw yɛrɛ ka diina nin publicité kɛ kafiru kulo la a bɛna anw ka diina nin lancement kɛ Maka so kɔnɔ a bɛna anw ka diina nin bɔ bon kɔnɔ a bɛna anw ka diina nin kɛ kɛnɛma ko ye a silamɛw an y'a lɔn k'a fɔ ko waatiw tɛmɛna dɛ e ka ciden tɛ se diyali ye ɲasi ma a dɔn k'a fɔ e ka ciden tɛmɛna étape minnu la fo Allahu Taala yɛrɛ ye kuranna aya lajigi ko fasda bima tu'mar Muhammadu Allahu Taala ye fɛn min d'i ma a ye fɛn min lajigi kan nin fɛn bange a walawala a lase kɛnɛ ma a fɔ maaw ye cɛfarinw dola Hamza dola nin waati Umaru dola o kɔfɛ cɛfarinw b'an ka diina la an ka diina bara pilier ɲumanw sɔrɔ minnu bɛ se ka front kɛ ni Makakaw ye kuma na ka ɲɔgɔn jɛbɛ ka ɲɔgɔn nɛni kafiru ni ɲɔgɔn cɛ kafiru do bɔla kafiriya la ka don silamɛya la n'o tɛ nin waati ɲɔgɔnna la Saadi bin Abi Waqasi olu ye funankɛniw de ye san 17 o fanga t'o la Bilali lajɛ olu bɔla jɔnyaw la ka na don silamɛya la fanga tɛ yen a lajɛ an ka entourage lajɛ nin waati ɲɔgɔnna la on avait réellement besoin subhanallah de gens forts comme les Omar ibn al-Khattab kana fara an kan ka se bɔla ni an ye pour que an fana ye kunkɔrɔta ni sankɔrɔta sɔrɔ an faw ni an baw bi ta tɛ baro ɲan ye bi ta tun ɲɛsinin bɛ dɔrɔn arikamu ka so kɔnɔla le ma munna an ye nin so kɔnɔla choisi munna an yɛrɛ ma so gbɛrɛ choisi Maka kɔnɔ ka na dogo ye k'an ka silamɛya kɛ dogo la ka weleli kɛ dogo la fo nin ka so denmisɛn de tun do tuma dɔ hakiliw tun t'a jate k'a fɔ Muhammadu n'a ka jɛɲɔgɔn sallallahu alaihi wasallam ani sahabaw ridwanullahi alaihim ajma'in ko an bɛ se ka na dogo nin so kɔnɔ a fana a ye denmisɛn min choisi a jugu min tun bɛ Maka n'a tun ye kabila belebele dɔ ye min tun ye Banu Makhzumu ye nin funankɛni fana tun ye Banu Makhzumu ka ye hakili fana tun tɛ se sɔnna ma ko Muhammadu bɛ se ka dogo ka na kabila min bɛ olu ka kabila sinayala kow la ko a bɛ se ka na dogo k'a ka ko kɛ donc an faw ni an baw ni ne ye Alahu Taala ka latigɛw ye a bɛ ko latigɛ cogo min a bɛ ko labɛn cogo min ko bɛ tɛmɛ o sira le kan a bɛ kɛ o ɲale ma an bɛ Alahu Taala dali diina nin ka a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla kɛra sallallahu alaihi wasallam a ye nin étape kelen kelenna kɛ ka silamɛya nin di ne ni aw ma nɔgɔya bonda kɔnɔ anw ye silamɛya nin ta hɛrɛ bonda kɔnɔ
anw ye silamɛya nin ta jigimafa bonda kɔnɔ olu sɔnna tɔɔrɔya tali ma olu sɔnna nenni ma olu sɔnna jɛbɛli ma olu sɔnna bonni ma a ɲin karila nin bɛɛ la ka fɔ ni lala kan mɛ a ye nin kɛ don dɔ le kosɔn Alahu Taala kumakan ye se kɔrɔta la duniya fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ la ilaha illallah a ye fɔ yɔrɔ bɛɛ a ye fɔ telew la a ye fɔ radiow la a ye fɔ internetiw kan a ye fɔ salon kɔnɔ a ye fɔ gɛrɛw na a ye fɔ sigidaw la a ye fɔ duniya yɔrɔ bɛɛ la ka fɔ ni kira n'a ka sahabaw ye nin sɛgɛ kɛ ka bɛn nin don nin kama an bɛ Alahu Taala fɔ kosɛbɛ n'i y'a ye bi anw fana sigilen bɛ ka kuma diina nin kan bisa t'an kɔ marifa t'an kɔ an tɛ nenina an tɛ tɔɔrɔ la an y'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu y'a tɔɔrɔya kɛ olu y'a tɔɔrɔya kɛ le pour que anw ye sa lasela nɔgɔya bolo ma anw ye sa kɛla nɔgɔya bolo ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين